Anda kembali dalam Top News dan saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Top topik pertama, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pekan depan. Sebelumnya, Amerika Serikat mendesak China untuk menekan Iran terkait situasi di Selat Hormuz. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China pada 14 hingga 15 Mei 2026. Trump akan bertemu Presiden China Xi Jinping dalam rangka kelanjutan pertemuan tingkat tinggi kedua negara. Menurut Trump, ia dan Presiden Xi sudah berteman baik dan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang luar biasa. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China has been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. And everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu menduga maksud kedatangan Trump adalah ingin meyakinkan Xi untuk membantu menyelesaikan konflik dengan Iran, karena China juga memiliki kepentingan minyak di Selat Hormuz. Ya, saya menduga Presiden Trump berusaha meyakinkan Tiongkok bahwa menyelesaikan konflik di Iran ini juga demi kepentingan China, karena Anda tahu ketergantungan China kepada minyak dari Teluk itu, dari Selat Hormuz cukup tinggi ya, cukup signifikan bagi negara-negara di Asia. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi di Asia kalau menurun itu juga berdampak bagi Tiongkok. Pemerintah Amerika berharap China menggunakan pengaruhnya terhadap Iran, sekaligus menegaskan Iran harus menghentikan langkahnya yang dinilai menekan jalur vital Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menilai justru China akan lebih terdampak jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut, mengingat ketergantungan ekonomi China pada jalur ekspor. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Okay, I'm not here to speak on behalf of what's in the best interest of China, but it's obvious. China is an export-driven economy. That means they depend on other countries to buy from them. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Beijing pada hari Rabu lalu. Pertemuan itu berlangsung hanya sepekan sebelum rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Wang Yi menilai agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran sebagai tindakan yang tidak memiliki legitimasi dan mendesak gencatan senjata total. Ia juga menegaskan pentingnya menghentikan eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan apresiasi atas sikap tegas China terutama dalam mengecam Amerika Serikat dan Zionis. Teheran juga menyebut Beijing sebagai mitra yang tulus dan menegaskan bahwa kerjasama kedua negara akan semakin kuat di tengah situasi geopolitik saat ini. Tim Liputan, Metro TV. Iran menyita kapal tanker minyak Ocean Koi. Kapal tersebut disita karena mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Dalam rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran IRGC, terlihat kapal tanker tersebut tak berkutik saat personel naik ke kapal dan mengibarkan bendera Iran. IRGC mengatakan kapal tanker tersebut membawa pengiriman minyak Iran dan telah memanfaatkan situasi regional dengan cara yang merugikan kepentingan Iran. Angkatan Laut telah mengarahkan kapal tanker tersebut ke pantai selatan Iran dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Iran menekankan mereka tidak akan mentolerir pelanggar atau agresor manapun.
Komando Pusat AS CENTCOM pada hari Jumat mengklaim bahwa pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal tanker minyak berbendera Iran. Kapal ditembak sebelum memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. AS berdalih menyerang kapal tanker minyak MTC Star 3 dan MT Sevda dengan alasan pelanggaran blokade AS yang sedang berlangsung. Terlihat asap mengepul dari kapal tanker di laut. Pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut AS dari USS George H.W. Bush menembakkan amunisi presisi ke cerobong asap kedua kapal tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bakai mengatakan serangan terbaru AS terhadap Iran bukanlah hal baru dalam hal pelanggaran gencatan senjata. Ia mencatat bahwa AS selalu mengingkari janjinya. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض عهد داشته هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود. و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. آقای بقایی درباره توییت زبان عربی هم یه توضیح میدید؟ به همدان مذاکرات با راجع به حملات نقض آتش بسی که داشتن کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام. Sementara itu, militer Iran pada hari Jumat merilis rekaman pasukan yang menembakkan rudal. Iran dengan tegas memblokir Selat Hormuz bagi kapal-kapal musuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.